मीन राशिर बंधुगण कण एही नौ देवी आपणଙ୍କୁ असीम प्रेम एवं भक्ति रे वर्षा करती। सेमाने आपणଙ୍କ घरକୁ प्रत्येक दिगरु संपूर्ण भावरे घेरी रखिछंती एवं सुरक्षा देइछंती। एही नौ देवी एक स्वରରେ अभिनय करी आपणଙ୍କୁ एपरी अपार धन प्रदान करिबाकु जाउछंती जे आपण सब गणिबाकु चेष्टा करी क्लांत होइजिबे, किंतु आपणଙ୍କୁ कौन करिबाकु पड़िबो। जेतेबेले आपणଙ୍କର प्रत्येक पथ अवरोधित एवं प्रत्येक द्वार बंद देखा जाउथिला, तुमे हुएत अनुभव करिथिबो जे तुमर एही दुर्दशारु रक्षा पाइबार आउ कोनसी उपाय नाही एवं तुमर निकटतम लोक माने तुमर निजर आत्मीय माने मध्य तुमको विश्वासघातकता करी निज सुरक्षा पाई पळाइबाकु छाड़ी देइथिले। सेही मुहूर्त गुड़िकरे तुमे हुए तो सबु दिगरे निराशा व्यतीत आउ किछि देखिनाह, तथापि जेतेबेले एपरी समय साहाय्य पाई हाथ बढ़ाई थाए ताहा कोनोसी साधारण पुरुष किंबा महिलांको हाथ नथिला, एहा प्रकृतरे दिव्य देवींकर हाथ थिला। एहा तुम जीवन रे अनेक थर घटिछि। दिव्यता तुमको साहाय्य करिबा पाई सर्वदा हस्तक्षेप करिछंती, गोटिए किंबा अन्य रूप रे देखा देइछंती। एहा संपूर्ण संभव जे एही वीडियो माध्यम रे सेही 9 जण देवी आज पुणी थरे तुमको साहाय्य करिबाको आगे आसुछंती, कारण तुमर जीवनर प्रत्येक मोड़रे एवं प्रत्येक परिस्थिति रे सेमाने तुमको जगी रहिछंती एवं सुरक्षा देइछंती। एवं विश्वास कर तुमे एही सत्य विषय रे संपूर्ण अज्ञ। सेमाने तुम पाई सेमानंकर मूल सार ढाली दियंती, तथापि तुमे क्वचित जदि केबे सेमानंक विषय रे चिंता कर एमाने कोन आपणंक वंशर रक्षक देवता ना एमाने माँ दुर्गांकर 9टी रूप नवदुर्गा जहांको नवरात्रि समय पूजा करा जाए। आजिर भिडियो रे आमे आपणंक सम्मुख रे संपूर्ण सत्य प्रकाश करिबो। जदि आपण मध्य दिव्य मातांकर भक्त तेबे दया करी भिडियो को लाइक करंतु एवं सच्चा हृदय रे कमेंट बॉक्स रे जय माता दी लेखंतु। सेमाने आज एक आश्चर्यजनक खबर पाइबे। गोटिए कथा मने रखंतु, आपण एहाको विश्वास करिबाको चाहंती कि नाही। आपणंकर कुलदेवी केवल आज ठारू नुहे बरं बहु पीढ़ी धरी आपणंक घरर देखा सुना करि आसुछंती। सत्य रे पिता माता माने केबे भी सेमानंक पिला मानंको भुरंती नाही। आपण सेमानंको वृद्धाश्रम रे छाड़ी दियंतु, सेमानंक पाखकु जीवा बंद करंतु किंबा दूरकु जांतु। पिला माने सर्वदा सेमानंकर पिता मातांकर आखिरे स्थानित होई रुहंती। सेही परि आमर पारिवारिक देवता आमर कुल देवा देवी पीढ़ी परे पीढ़ी आमकु रक्षा करंती एवं सुरक्षा दियंती। एवं एही कुल देवता अन्य केही नुहंती, स्वयं देवी दुर्गा, से जगदम्बा, लक्ष्मी एवं सरस्वती। आमे दिव्य मानक मध्यरे कोनोसी पार्थक्य अनुभव करिबा उचित नुहे। जदि आमे विश्वास करिबाकु बाचु तेबे आमको प्रकृत विश्वास सहित एवं हृदयर गभीरतारु एहा करिबाकु पड़िबो। केवल एहा मने रखंतु, आपण 9 देवींकर प्रिय। ठीक एही कारणरू किछि भूल हेबा पूर्वरु आपण एक आभ्यंतरीण संकेत पांती, एक अनुभव जे किछि भूल अछि। आपण आपणकर टंका एक निर्दिष्ट उद्यम रे विनियोग करिबा उचित नुहे, किंबा एक निर्दिष्ट पथ दुर्घटनार कारण होई पारे। एहा आपणक सहित बारंबार काहेकि घटे। आपण कोनोसी अवैध किंबा क्षतिकारक जिनिस रे फसिबा पूर्वरु आपणको क्षतिर पथरु काहेकि बाहर करा जाए। अनेक थर आपण संदेहजनक योजना रे विनियोग करी आपणकर टंका द्विगुणित करिबाकु चेष्टा करिसंती, तथापि किछि सर्वदा हस्तक्षेप करे आपणको सेही विनियोग करिबारु बाधा दिए। परे आपण अनुभव करंती जे आपणकर एकमात्र प्रकृत रोजगार सच्चट कठिन परिश्रम रु आसी थाए, जे आपण एपरी आनुमानिक प्रयास पाई बाहर नुहंती। वास्तव रे 9 देवी आपणको चारि पाखरे एक सुरक्षा कवच बुणिछंती। तथापि आपणक मनरे एक प्रश्न उठुथिबो, मु प्रकृत रे कोन करिछि? एही देवी माने मो उपरे एते असीम स्नेह वृष्टि करिबा पई मु केउ पुण्य कार्य किंबा गुण संग्रह करिछि?
ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବୁଲନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ, ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରର ଗଭୀରତାରୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, କେଉଁ କର୍ମ କରୁ। ତୁମର ରାଶିର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ, ଧରାଯାଉ ତୁମେ କାହାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖ, ଯଦିଓ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ, ତୁମର ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଯାଏ। ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଛ। ତୁମର ରାଶିର ଆଉ ଏକ ଗୁଣ ହେଉଛି ଜିନିଷର ମୂଳକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କଲି ଯେ ନଦେବୀମାନେ ତୁମକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମର କର୍ମ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କହିଲି, ତୁମେ ସେହି ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିରତା, ତୁମର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ଲାଭ ଆଣିଥାଏ, ତଥାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏହି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିଛ କହି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ନେଇ କିମ୍ବା ତୁମଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ନେଇ ତୁମକୁ ଠକନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ତୁମର ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେମାନେ କେବେ ତୁମ ପାଇଁ ସେଠାରେ ନଥାନ୍ତି। ଏହା ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଅସୁବିଧା। ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଜିଦ୍ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା, ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବା କିମ୍ବା ଆପୋଷ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପାୟରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା। ଏହି ମନୋଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମ ପାଇଁ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ସମୟ ଆସୁଛି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର, ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 10 ଦିନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଯାହା ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଭୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉ। ତୁମେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଛ, ନିଜ ଖୁସିକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସି ପୂରଣ କରିଛ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଘରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା କଥା କହିଛ। ତୁମେ ପାରିବାରିକ ଏକତାରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କେତେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛ। ଏହି କାରଣରୁ ନଦେବୀମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ରଖ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋକରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଜଗତ ନାରୀ ନୀତି ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜେ ନିରାଶ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ମାତା କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ହତାଶା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।
किंतु तुमे जने व्यक्ति जे सर्वदा निजर क्रोध को नियंत्रण रे रखिछ। तुमे सठिक भाबरे चिनिबा पई ज्ञान रखिछ जे तुमे केउठारे क्षतिर सम्मुखीन हेबाकु दुर्बल एवं तुमे केबे भी सेही परिस्थिति रे निजकु क्षति हेबाकु दियो नाही। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି। ତୁମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ବିଶେଷ କରି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଦର ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରି ଆସୁଛ। ଏହି କାରଣରୁ ଦେବୀମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ମାଗିପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ପାଇପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଚୁରତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ତୁମେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କର ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହାତ ବଢାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମର ଜୀବନରେ କେବେ ଦୁଃଖର ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ କେବଳ ଏହି 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତୁମ ଜୀବନ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କର ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଯିଏ ତୁମର ଯତ୍ନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦିନ ରାତି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ସମୟ ସମୟରେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ସେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତୁମର ମା ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଉପହାର ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା କିମ୍ବା ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ଆଣିବା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେହି ମହିଳା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଦେବୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେଠାରେ ବାସ କରେ କାରଣ ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାତାମାନେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୋଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପଥକୁ ମଳିନ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି, ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁତ୍ସିତ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି ଏପରି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅନୁତାପରେ ବିତାଇବେ। ସେହି ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁଣ ମହିଳାଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଆମେ କେତେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଉ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି, ଭାବି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିବାରୁ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି।
किंतु परे जदि आमे एपरि कोनोसी व्यक्ति को भेटी थाउ जे संपूर्ण आधुनिक खोलामना एवं बेपरुआ खर्च करने को प्रवृत्त तेबे आमे सेमानंकु आकर्षणीय पाइबा आरंभ करू। तथापि शेषरे आमे अनुभव करू जे सब केवल माया थिला, एक भ्रम। यह केवल एक भ्रम थिला। वास्तव में आमे सर्वदा जहा रखिथिलु ताहा ही प्रकृत रे वास्तव थिला, एक मणि थिला। तेणु तुम मध्य तुम चारि पाखरे थिबा संपर्क को आदर करिबा उचित। जो व्यक्ति तुम पाई निज जीवन को बलिदान देबे सही व्यक्तिंक भितरे 9टी दिव्य देवी वास करंती। तुमर घरे से तुमर स्त्री हुंतु, तुमर माँ हुंतु किंबा तुमर भौणी हुंतु, तांको अपेक्षा तुमर श्रद्धार योग्य आउ केही नाही। तेणु तुमे एही बंधन को यथा संभव दृढ़ भाव धरी रखिबा उचित। तुमे सेमानंको समय देबा उचित। तुमको सेमानंकर परामर्श नेबाको पड़िबो। तुमको सेमानंको कथा सुनिबाको पड़िबो। तुमे जेते अधिक एपरि करिबो तुमे जीवन रे सेते आगको बढ़िबो। कारण 9टी दिव्य देवी अन्यत्र वास करंती नाही, बरं सेमानंको भितरे एका वास करंती। जेतेबेले प्रेमर मुहूर्त आसे से सीतारे परिणत हुंती। जेतेबेले युद्धर मुहूर्त आसे माँ काली रे परिणत हुंती। जेतेबेले ज्ञान प्रदान एवं पालन पोषणर मुहूर्त आसे से सरस्वती रे परिणत हुंती। एवं जेतेबेले घरे दुर्भिक्ष आसे किंबा दारिद्र्यतार छाया पकाए तांको द्वारा निया जाइथिबा एक शुभ पदक्षेप लक्ष्मी भावरे प्रकाशित तुमर घर एवं अगणा को स्वर्ग रे परिणत करि दिए। एबे आसंतु जानिबा आपण किपरि दिव्य माता को खुशी करि पारिबे। आपण किपरि आपणको घरे धनर निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करि पारिबे। आपण केउ निर्दिष्ट प्रतिकार करिबा उचित। प्रथम एवं सर्वोपरि आपणको आपणको घरे गुगुल जालिबाको पड़िबो। आपण एक सुखिला गोबरर खंड नियंतु। एहा उपरे अल्प परिमाणर गुगुल रखंतु एवं सुगंधित धुआ आपणको घरर चारिदिग एवं कोणरे व्यापीबाकू दियंतु। एही कार्य दिव्य मातांको अत्यंत आनंद प्रदान करे। आपणको करिबाकू थिबा द्वितीय कार्यटी हेउछि आपणको घरर मुख्य प्रवेश द्वार। आपणको पवित्र गंगा जल सहित द्वार धोइबाकू पड़िबो। जदि गंगा जल उपलब्ध नाही तेबे आपण हळदी मिश्रित जल रे मध्य निजर मुख्य द्वार को धोइ पारिबे। कारण आपणको घरर द्वार हेउछि सेही प्रवेश द्वार जहा देई घरे शक्ति प्रवेश करे। एही शक्ति नकारात्मक किंबा सकारात्मक होई पारे। जेहेतु आमे नकारात्मक शक्ति को दूर रे रखिबाकू चाहू तेणु एही पूजा विशेष भावरे सेही लक्ष्य हासिल करिबा पई करा जाय। आपणको निश्चित भावरे एहा करिबाकू पड़िबो। अनेक लोक सेमानंक द्वार रे घोड़ार नाल टांगंती। अन्य माने सेमानंक प्रवेश द्वार रे विभिन्न प्रकारर जिनिस लकांती। तथापि एही विशेष प्रतिकार हेउछि आपणको निश्चित भावरे करिबाकू पड़िबो। जदि आपण एही परामर्श को अनुसरण करंती तेबे आपणको कार्य सफल हेबो। तृतीय कथाटी आपणको मने रखिबाकू हेबो जे आपण गोटिए भी मिछ कहिबा उचित नुहे। चिंता कथा किंबा कार्य माता देवी केवल सत्यवादी मानंको अनुग्रह करंती। जदि आपण बारंबार मिछ कहंती तेबे से आपणको उपरे असंतुष्ट हेबे। मने रखंतु चतुर्थ कथाटी हेउछि जे आपणको पड़ोसी रे रहुथिबा समस्त युवतींको आपणको घर को निमंत्रण करंतु एवं सेमानंको खीरी एवं मीठा खाइबाकू दियंतु। एहा करिबा द्वारा नौ देवींकर आशीर्वाद आपणको उपरे प्रचुर परिमाण रे वर्षा हेबो। कारण एही छोट झियो माने मूलतः स्वयं देवींकर रूप अटंती। सेमानंकर पाद धोइबा एवं पूजा करिबा द्वारा आपण नौ देवींको प्रसन्न करि पारिबे। समस्त पापरु मुक्ति पाई पारिबे। कारण सेमानंकर महिमा असीम। सेमानंको तुम घर को निमंत्रण कर एवं मीठा खीरी खाइबाकू दियो। तुमर 7 जन्मर पाप धोई होइछिबो। पीढ़ी पीढ़ी धरी तुम वंश को कष्ट देउथिबा दारिद्र्यता उभेइछिबो। एवं एही अवरात्रि समय तुमे एते विशाल आशीर्वाद पाइब जे तुमे से गुडी को गणिबाकू चेष्टा करी क्लांत होइछिबो। एही सत्य को दृढ़ भावरे मने रख। किंतु लोक माने प्रकृत रे कोन करंती सेमाने करुथिबा प्रथम भूल हेउछि सेमानंक हृदय रे छलना को मूल दियंती।
उदाहरण स्वरूप सेमाने जेतेबेले खाद्य प्रदान करती सेमाने केवल निजर परिवारर सदस्य मानकु खाइबाकु देबाकु इच्छुक हुअन्ति किंतु बाहर लोकंकु खाइबाकु देबाकु कहिबा बेले सेमानंकर भावना खटा होई जाए। एपरि केतेक लोक अछंती जो माने सेमानंको घरे अतिथि आसिले निजर मुह को तळको करि दियंती सेमानंकर मुह फेरेई नियंती अंतर्मुख भाबरे कहिथांती भाबिथांती जे एही अतिथि माने केबे जिबे तथापि गुरुजी आपणंकु एक कठोर चेतावनी देउछंती जदि एही आगामी 10 दिन मध्यरे कोनसी महिला तुम घर को प्रवेश करती तेबे तांकु सम्मानर सहित स्वागत कर एवं अत्यंत सम्मानर सहित तांकर सेवा कर कारण सेही महिला स्वयं देवी जी आम मध्यरे मानव रूप रे देखा जांती जेतेबेले आम जीवन रे किछि भल घटिबाकु जाउछि यह हठात किंबा कोनसी प्रस्तावना बिना बहुत कम घटे आपण आपणक जीवन रे जे कोनसी सौभाग्य अनुभव करिथिबे घर किनिबा गाड़ी किनिबा किंबा कोनसी निर्दिष्ट कार्य सफल हेबा देखिबे सेही सफलता हासिल हेबा पूर्वरु आपण निसंदेह रे बाधा एवं प्रतिबंधकर सम्मुखीन होइथिले ईश्वर निश्चित भाबरे आपणंकु पूर्वरु कोनसी प्रकारर परीक्षा देई आसीथिले हुए तो आपणंक परिस्थिति हठात खराब आड़को गति करिथिला एपरि प्रतिकूल परिस्थिति रे आपण किपरि प्रतिक्रिया करिवे एवं आपण एथिरु किपरि बाहरिबे ताहा परीक्षा करी किंबा हुए तो आपणंक निकटतर केही आपणंक विश्वास को विश्वासघातकता करिथिले आपण अतीतरे एपरि परिस्थितिर सम्मुखीन होइथिबे सेगुडी को सह्य करिबा परे ही आपण शेषरे किछि हासिल करिथिले एबे आपणंक जीवन रे किछि भल घटिबाकु जाउछि किछि गुरुत्वपूर्ण ईश्वर निश्चित भाबरे आपणंकु परीक्षा रे पकाइबे सेथि पई मु कहूछि जदि जने महिला आगामी 10 दिन मध्यरे आपणंक घर को आसंती से पड़ोसी हुंतु किंबा संपर्कीय तेबे तांको अत्यंत यत्नर सहित सेवा करिबा को भूलंतु नाही जदि आपण एपरि करिबारे कोनसी अनिच्छा किंबा असंतोष प्रकाश करंती तेबे देवी अपमानित हेबे एवं आपणंक घरु सब दिन पाई चली जिबे तापरे तुमे गोटिए खाद्य पाई मध्य डहळ विकल हेबो एही चेतावनी को दृढ़ भाबरे मने रख द्वितीय भूल जहा आपणंकु एडाइबाकु पड़िबो ताहा हेउछि निजको एते अलसुआ हेबाकु दियो नाही तुमर कुलदेवी नाम मध्य जानी पारिबो नाही किंबा तुमे शेष थर तांकु पूजा केबे करिथिलो ताहा मने रखि पारिबो नाही आजिर दुनिया रे लोक माने अत्यंत व्यस्त होई जाइछंती सेमाने उठिबा मुहूर्तरु सेमाने काम करिबाकु जिबार चिंतारे ग्रासित होई जांती कामरु फेरिबा परे सेमानंकर मन खाद्य एवं पारिवारिक दायित्व विषय चिंतारे बुड़ी रही थाए एही परि भाबरे सारा दिन चली जाए जने दोकानी मध्य एही धारा को अनुसरण करुथिबा जीवन बिताई थाए दिन राति काम विषय चिंता व्यतीत आउ किछि नाही एसबु मध्यरे आपण केबे आपणकर कुलदेवी को मने पकाइबा पई गोटिए मुहूर्त नेइछंती कि कारण पीढ़ी परे पीढ़ी पर्यंत जने निर्दिष्ट देवी अछंती जी आम परिवारर रक्षक भाବରେ कार्य करंती से आमको चेतावनी संकेत पठांती एवं आसन्न क्षति आसीबा पूर्वरु आमको रक्षा करंती तुमर कुलदेवी किए मंतव्य विभाग रे कमेंट बॉक्स रे निश्चित तांकर नाम रे जय जयकार करंतु एवं जदि आपण तांकर नाम जानि नाहंती तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू निश्चित